If this is your power. Okay, no vino loto le Cristo Yesu me. Mie de akbe na mau mie do bena mia do meto de sia de Cristo va me nou veve ke oton no mi la me. Me do bena mia do meto de sia de tia oji fia bagba to no la 400 ve vito Cristo ha mia 400 ma deu bena mi kata le Cristo Yesu me. Enye mangulo ba ma reke o so fo kole po me kata me sia me. Ame o kata le pepe de ma o donti no ade ko pa me do bena o kata le Cristo Yesu pen kwa me. Ke ayo nyebe coronavirus we ka me mi le do am po vo ta wala me je ma go mo po kwa jire ka ma dom se mi do meto de sia de me gba ngolo be mesure de barrière lo mi o ke o bro na bi mi azon ji kule so ne do am ga ba le mi o la mi a o je wa ba wo de waji abi asi kokolo mi a pe nu chonwo ti o kata ha na mi o na po ma cash ni ya mi ma ngolo be chochon ya chone isi e ne mi le amedomia nous que me dit ma glona mi gbaenwa ke monu popo ya sumia si egbe ekenye kosira gbanto le jinu enyilia me le pe akpe ve ple blave ame egbe nye jinu enyilia pen keke evelia ke mi glona mo be akpe na mo akpe de sia reta ke me kwese be ria etu akpe eye mi ape jidudu edo lo kada me glona ne o na nya me nyonu fofu eye ole beaucoup bolu les trous de ponu dudu les veve c'est o me kaka do ne lui tra me nia me ko se be mo popo no na siki ajibe ma didi ola yako alogbono la ba jijo avape dai me ke mo ve me kata no me gere lui nya me ko se be mi do ta mi ape jujo la me ye ma ola ve mi no godo ta ha bi mi agede me la hia ne bi bo adona mi musa apona toro na mi ne mi atin agede me boboyi la peto la me ke ayo nya be yi so gbomele mi asiuta ma dibe mi agede me ne mi ahale mi apenu le Timothée ba gba levelia etane pupu amade ba samini Timothée evelia etane pupu ade ba ise ameni ma hle le bible vovo va me veme ala be bible onye pe vo agome se amele de ka ta me di ma hle vovo place su be mi abe ngome se wa tin avana mi nyi Bebe Bible ho agloba bupi ade Timothée ba gbale velia etane bupi amade agloba ala bena nyela wo chom le memem ho aye nye jojo ila gogo bupi adre agloba vebli nyela me bli me wunye mozozo lanu me le khosela me de asi bupi nyi globa chowa ke majila wo jira jojo nyenye pe jidudu fia kukula do didam si apeto bondro la jojo la lanam le nkeke maji ke menye nyedede kwewu ke bom amesi ukata lon epe de defia la hai vegbe huhua pe me nyatia wema ke vegbe ya ona betro de go me vie ta me dimi han legbe ameveme ya bloba le nyang to gomela ya denam vobe wa chom asavoy nye jojo yi le agbesia me do ejivo me ke du didimela nuevo me pudu la wenu kem me le tele khosela me azola jidudu nunana si unana de jidudu jodwe wo tala ko ile lalayem apeto nu jodwe wola la atwe nam be magbe ke menyenye dede ko nage wala o ke bum ana mesi ukata nloe ayo wonote bo epe vavala hai ke pegbe ye me pe nu han le wema ba no bi lo to Timothée pe agbale velia tane pupi ama deva sa mini yenye ekpupi ade yike pefu gere le bible amento na me gbole be pefu a me nya mi ke gbolo memele ala be wo donu ponia ale gbegbe be ni nya me gbe to nya ma ga lo to ja bi ajo de bible amo lo ka ta mele gbolo mo ala be ne be ni choku chi gbanle ala fareka fe pare mele gbolo ni choku chi gbanle ala fareka blade vaton ejivoa mi akpona popu ya leji bebe bli nue me bli me wunye mozo to la me le hosela me da si agbe fia kuku tatata o sogbo le kuchi gbanle alo fe par o di sogbo tani mi cho fe par ala fareka mi kpona ngonglo kokuya be popu ya leji
mia chosi bala devoir ton ne la fadi ya ta me blebe ne kpuku ya de ke pe fusogbo ama uzane na nyaba mi ati fo pe bla adre to ji vo e oku vo pa un lo reji pe nyi me bli comme ma secteur ta aya ewe e otutume no ka tutu ele Timothée pas gba levelia ta ne kpuku ya ma deva sa mandrame afia mo lezen eye mi va pe bo zane le gomme ma se toju et tutume mi agede me le egbe considera le drame ni a pe considera gmanto ni agede me ne mi akpo nu ike mawu la agronamira badie ma je ko ma gbola lebe lo dodo re gbola na bo be lata hoho me poaditi o lata hoho me da diti o eye o me poadegbe ha le nu ike no amesi va itan ye me gale o lamti o le kpode me be gato me nye va itan lo allo de mi nu me va itan to lo vo gbe me gale mo allo me gba nye gato tamaka ti poadegbe lemti o mi do la poadegbe le nu ike le mi asififla nti nu ike asi osu nu ike la si o la tete ko fia me mi ntimi o le be mi do la poadegbe le eyata hafi ne mi atenga poadegbe ma le nu ike no mi asintia mawu ike ne lolo pe mawu a mete ati todo popo nana mi po gbede o ayeta o tongo ko ya bible a tonami kenye mawu pe todo punya na mi afia o eyata apostolo paulo gbolebe mawu pe todo punya re kemeli ke me gbolona kristo hamel eyata na nyaba ni to Timothée pe agba levelia tane gbopi ama den va isa mi nia ha la apostolo paulo e ba le hono no via lo le potoro na via gbogbome to Timothée aye matin agbolebe ni atomia do ki wa do di Timothée ba apostolo paulo ye le hono no mi alo le potoro na mia Kristo to we gbe no vi lo to na nya be mi le nkure ngongwan ti nwe le Timothée ba gba le ya mi akpebe apostolo paulo to yang to do ki ba gbe ke ye o le ya penu yo ma oto aleke wedu eto le na kpoden evia gbogbome to Timothée egbolo na ebe ela be ye pe dodo la nyigba siajia egogo ta ele hono no via ale ke to bi wa no agbedo ale ke to bi wa we hafia poadegbe le Kristo la me wa havi na me nyaji me ji mo babia de kana o Kristo to ekele nkonye semegbe enye kple wo ha de wo la tenga to mia wo mia tenga to mia do kiwo ate to na kpode mia vio alo Kristo to bubu ade alo ma bubu sangade ke mi menya ola ye wa wo jesi mia de wo he mia tenga to mia do kiwo ate to na kpode nwa abale ke apostolo paulo we na via Timothée ne ne apostolo paulo so yang to ba gbe ke wo no tole na kpoden tole hono nu evia Timothée via gbogbome to ade nye pelo Kristo to ha gbe de mi o ha mi aten ato mi apa gbe ana kpoden wa me ade a be ne zo edia ko mi ke blome me le na ta nto jure me na kpodu kiura be agbe wa de Kristo gbe no no wa de enyo nwire fa ila te to na kpoden wa me ade be no wa zo edia ba le apostolo paulo le we ne Timothée le pia ne a yamanu e me fu agba o no ole ke mi le Timothée pe agba le evelia ta me ne pupui adekple nyem ya meru te ba meton yamanu e me fu ya o mi ti wi atore ko ma ko le nyasi bopi o le o do pi aussi bopi amatin bopi amandre ha e yemi ya o do le bopi amenia hamti da bopi amaden ni agbogbo ahanle e gboro be ela be na nyela mo wo chom le meme nkuku aye nye jojo ila gogo aye begbe ye ya gbolobe le nyang to go mela ye ya denam azon nye jojo ile agbesiame do ejivo no bi lo to medibe ma gbolo na obe le popu ya ma de ya me apostolo paulo ele nyare gblom ne via Timothée ta me jemi achota nya gubia de ne ami ke choe do kwitona blibo choe do kwisavo blibo
Offre-toi entièrement au Christ toto do ki o na blibo savo blibo de ken ba koto megawo afode kane no ma afode kane no go da o wa gbe no no ike no menele wonu na okata ne cho na ma blibo musia no ne to na ma blibo ala ba apostolo le popia madia me ekpoye ba gbea abe ale ko kwa jachira nyigba lo kwa hara nyigba to savo enia e wo gboro be to edokui to savo na mawu apostolo paulo tagbo me gblene o me ye yi no to wenye o acho nu ikene nya nu gbegble acho na aho nu ikene nya nu magble to ma boede ma bome acho nu ikene nya nu gbegble ntila nya pe ntila nu gbegble wonye acho na acho savo aho nu ikene nya nu magble agbemavo to ma boede ma bome ya apostolo paulo try do ki savo blibo na mawu bless sube ntila de glefa yetenkure mawu pe nyala ta fa vogake no magle de tote boye ekene nya agbemavo asuyesi no vi lo toma ta majema bolo no lendika ni yabe mia no church ho me aji aka fu mawu atwa se ye aduwe awo ki ple kemau me nye nyala o bogaka gbe no me le gbe o to gbe ba gbe no me le de mawu ti cho le mawu subo me be mi aje mawu wa enye subo ado di to eke ja mawu miru la cho mi ape no me mi ape nu wona de sia de yo ke mi wona miru la tue ato asubo mawu ado re ato subo mawu me de kunya no church home church ya o tu retire ame ne cho ama to ya emi ame de me to re kana gbada for church po acho ase ya du wo ka subo avo awo miape nu wona miape agbenono miape nono me ukata dola chona subo anana mawo ya da apostolo paulo so epe do kwipenti la to savo ene mi po roma to ba gbale tabi efiyan gbo pigman agbo mi ato mi apenti lo avosa gbagbe na mawo ya to mi apenti lo avosa gbagbe na mawo ya ta o Kristo to ekele nkonye sem maga bro tu church wa lo woni o mo gbo mele ko awo fika subo ponkona pankona we ato wo no me wa gbe no wo nu na de sia de ato no ka akafu ma wa ato subo ma o ni yo bro na be subo nya te pe to la yin nya to mi apo wona o mi apo gbe no de sia de asubo ma o paulo bro be na nya be lagbe ya Kristo ye lagbe na ninye be baku ha Kristo ye kuna wa benye Kristo to de vovota de fu pepeta ya gborobe aw le me we ale ka lo nya me we ale wa ma vaku vole nya be gbede ka ya vaku ya ta apostolo paulo ya lo segome bi ato mi kan nya nu gbegbele nti la gbegbele asavo ne ya ho mi kan nya nu magle nya gbe mavoa ya ta oli wa fi o pone done gapa me o nya be ya de na be ya ku de ma o nya lata voga ke nye be na ne tote ko ke nye fetu yi ke nya gbe mavoa Kristo to wo ya de la pe fu ya la ni gba nyura le gbe o le lon ha le kukuge voya gbe mavoa ha ma so asi o lui ale le belemna ntila ale le belemna to awe yo to done sinu de nkume do fetu de ji nya wonu le kene ntila gbegbele unye wa gbe ma boto dare apostolo paulo be chonu ikene nya nu gbegbele ntila ya to savo na mawu eye ye honu ikene nya nu magle agbe ma bo ya ta ma gbe o ha Kristo to enko le seme gbe jinu nyili abe consider gba to abena nya plo ka nya to nya pentila wa savo na mawu ne nya honu ikene nya agbe ma va nu magle ya ali apostolo paulo we are o ha agbewari alekele le pon megbe na ma subo par rapport na ma subo na ke o ha le pon wa la de kwa de gbe ma gbe ya bi twa penti la vo sam na ma wu ya ma de gbogbo mi na yu na ba to ka kala do ve me no ko de pe ala ti ya de ke ji ni twa la vo sam aw no na mi glo me mi le won aw bo ka gbe ke no me le ha o view do me le te pe ke ne la si me ke ne le do pe ke ne le ala fo de me ne le e ko ma o pen kontia que tous bobo le mana mauna mamola po deje si le mombe a Kristo la me ya bagbe me ya
apostole Paul là o brida se lemti e o ya de amo pone lo ha mo ne ne alo nye klo mnya do ke ku flume nye ne ti Christ to menyelo a o de fais-toi de comme les menants nye klo ala ba apostole Paul ya e tu e penti la onuka to savo e o ya honu ikenenye no magble agbe mavo ta no vi lo to me je magbo no ha be mi ati apostole Paulo pa fodome abale ke honu Timote onenia nye klo ha no ho no ane su nye klo si ne mi ati pa fodome kani ado le te pa me gere popi amadriaji e ke klo be popi adra bible nuit la me bli popi ante doyan to gom le fait par Romain a bible nuit me bli me wu nye mo so la nuit e me le ko se me da si agbe fi akukwa so asi ta popi e pe fanto ya no vi lo to nya Christo benono nya zoliade ye ke zome miele et apostole Paulo bolebe nye dudi me keke me ça dit c'est une course enye du sisi wonade mi akpona onye be mi gba bona didi benu gbo mo ha mi kpona mo osi na duvaina alors e ke osi na hona kplua mi kpona we apostole Paulo to Christo subo to sopli dudi me keke alo du sisi ara alo donade ke la wa hofetu alors to te prophétoire de leme apostole Paulo poyan to pa gbe sigebe du sisi lobode itepe ke didi ike nu seha de pe maunya ontiko alors dit da sekure mau pe nyaunti ami akwe ba apostole Paulo e po e ba gbe ne be nye du sisi bo na de alo nye fu pepepe mo de ike wozon ay wozon ha le nya tepe me nu tepe wo me apostole Paulo me de afide kekpoko ne obundo se won gba glo mau pe nya ngba yo Kristo pen ko ha la esunate yona Kristo pen ko be ya tema ire gagba me fa ayo line ha do na gagba me bo gbe ne nye plo ni la fide nton ko ha yo le glo mau pe nya lo le glo nya de yo alo amere cho nya de do da o le bliwa glo Kristo to do adenu wa ko nya jibo ko Kristo to bena ntina bi afota ji to na glo Kristo to yin awde mi men mo na o premier pe nu na o kata do la degbe pa ma unya le tepe sia tepe mi na o bo gbele vovo ili o vovo imeli o ha le do la degbe pa ma o penya mi no be de ko la zu ale ko evangeliste o no emoji no cha di ma mi le degbe pa ma aw voga ke tepe ke le agbenono wo nu po na wa fo de o ne degbe pa ma o penya Kristo to ala be ma u yo miao kata va be na nuka benya ne nu te po la ne to ikenti yo mi lu ma ko to ikenti yo mi ne nu te po la le gosia gome to iko to do asine mi wa aye mi do la jagbagba ye ja kuku trike ke ba sede nu ye mi ma no te akpo mi do la kuku tri ke ka ba sede nu ye mi ma no te akpo mi do la sidu et te la didi nous la tu connais mi et de dia tenianti atenye nous sese le mi vogake mi manata o mi manata po ate ava me benya nata vogake mi do la vli ayi ja kukutri ava sede nu abale ka apostole Paulo wede mvoye ba gbo e kukutri de gbe pa momenya zonde do desia de o le to ga o fia figa ke kutri ke va sede nu nye plo hande mi do la kukutri le go sia go me Kristo to Kristo benono eke no me miele me die ma gbolo no be me kale ke nu la sese do ha nu sese o la dogo le moji ha nu o kata la nye nu klinu no moji no ha me le ne nye pro be nya nata lo agbugbo le tu sisi la yo me o ye po coronavirus be ga ya me e nu le se nu ikura mi adu kura fu pele ko yo nye amero na no je ke ga ni to ape me chichi bia paso te ku ma di mi po ni bo mi le fifi menya no wa bo church bi kwa ave mi no ga meji va church o me va church na pastor te ku aw le ri am to mo bun o do la po nu Kristo to ke ni nu te po la le ya ile do la ni Kristo to nu te po la te pe ko la gbo la be ri ya ni ri sese me ke so mi nya do me to de sia de mi le vo ele ne mi be nya zo me ple kutri kuku ayi de nu ne nya to kwa degbe ne o le wa tanga po yi ya be le nsem on a meto ametu afide ke vana yo be nu sia nu la le ke na itoto na eta be anata o aw no menenia enu avayi
nous c'est association à la donne et la revia kukula et à dans Christ to me dit ma gbolo no be mais kale keke ko mi lo ha mi do la soute be mi akpa fu de sia de le Christo me mi akpa fu de sia de le Christo ta de be nya nya pa ko be de tako amo te wo de sia de bi wa te wo nu sia no ne wa kpo nu ga ke mi we la mi do la vona Christo akpe ne pe fu afa ale bena ne agbefia kukua ne waso miasi no bi lo to eya akporo mi agede agba itonlia eya onye be ri so gbo me no amiasi ota mia agede agba itonlia keke mi eto etanya ne ma tan fa patiemment mia to tepo alo mia note sesire ko mia note sesire ko mia note akpo na ne sesire ko na ni le kure popu ya mi nyantia popu ya mi nyan le glo na mi be cho ke majila jidudu fia kukula wodo di denam ele kunu ko de jidudu fia kukunti no bi lo to amade ke me te akame alo me te kame po yo me no te po jidu me te kame ngba to te po jidudu be na ne kento le do la bli le nane me hatia to te po jidudu pe plu nene ma wole tagbe Kristo to nanye bo gboro no be mia to te po nane alo mia no te poko be nane ava sumiesi anyabe le nane me tomi nane me zomine le nane womine le afie la tinga to te po nane le ngbedomi no ka me di ma gboro no jidudu pe pri pe basi jidudu basi ba lo pe nunana novio nanya be mi le kure mi ado ki o ba gbe nontia Kristo gbe no na mese anyi gbe ajiko aye nenye po apostolo Paulo anto egbre me kopan be ye to te po Kristo pe vava ale bo va do ite pe na ye kene nya me jojo nu te po la va cho e pe jiru lu anai bo me de kako amayo kata vona ya mi atote po ya Kristo kwa wa ha wa ho jiru be puluma alo jiru pe nu na ma ya ta o Kristo to kele ne nkonye sembi me kanono me ketuma le hala nyanwire be na nene pepe pulu asui ha yesi nenya be le Kristo medati le chodo kyu na Kristo blibo le do kakade ya mi aji blibo ko na nyabe jiru du pulma ke e apostolo Paulo le nu pokure na via Timotheo asuo hatio jiru du pulma na suo hatio asu nye pele osi e ya ta ma de ma wona ne popo e perfect chanyu ta me ji ma gboro no fifila melele ya be nya to e popo la ni gbe aji to go ha be de jibo fia be na me we gene de fukpe megbe wo yikene le nume to mebe me kade chino be Kristo ado le me ela ben ana o fetwa de le mi me to me le koto ana o la nyigbe ajila kepopo agade jibo fia bola me wo yikela yadu megbe me kwese ba yadu no hanu la va tono gbe de ka o hala kwa lo bonu wa me yikene le dole ba jigbe le veve sem le dole le ba yum me kwese ba ma wa yo dona o ha la kwa lo bonu adegbe pa mo pe ti ko kwi wa me yikene le nu vovovo me o da generation wo no bre ke bo ma nya do to fa tono o hala me kwese be maula du ji no goto le ri ya ma lo pe ya me ale be na wo ha kwa lo bonu akwa degbe la pe to la me ami to te po mawa de afome kuno ma dumpe akpo ni ame odu kaka de mauji ni ma dumpe akpo tamaji ma gboro no le we to ndi kanye ya be me kale keke no le hala ele no ko be na to te po Kristo Yesu be fetu ike wa bana ngba to te pa me gbe to be fetu ade ko ala be nu gbegbe le onye nu abayi e pli o to nana mo le e jue wo pe bolu po pe o ade kele ko hala o blena ya to bodem ko bolu po lawo na ni len ko de bolu po lawo ti ya bolu po viro no bolu po keke o jani kwa o kuna zre ka te bale bolu po pe paki aji o kuna le paki aji me kale keke ko lo nyenye pona didi pe nu po mo wa mi atona ba maro no bolu po kaka o tunawe alo pe na ta no e talana o ba klona buara ato na blata ne mo ba kpoto na re twaji e la bonga e to te po nane ele nane nyam nane dime ule ta me kale ke nyi ku ba gbe no no anodo ha ola enye le vevese ma we be mi ajido le mo ajiu aw mi ru la no te akọ Kristo be ru la mana mi fetu mi te no vevese se ale pepe mi te no mi te jani ha fona ya solida di la be Kristo ana fetu
Tanemi to bol pola pa nu abe po de mo ami akpo be aleke ko o blina nu ti akono ko ga ko me nata o to yaji bu o jani ha o fona o tuonge ha o pune ta elle ne ne ko ha me kanu sese o kini adogo ha le yi o me ke zo me ni na ha alle no be donc Christo jibe Christo avana jidudu be fiabu eye nu nana wa swasio ta no bi lo to mi ke me di ma gboro no le ndi kanye ya be ma tro jagba ma do ku tanya ji no nyebe tanya to tinye le odore nyebe dovevier hein persévère jusqu'au bout dovevier va céder nous alors koukutri va céder nous tanya ke tinye le odore wa au Christo to le bebe keke ama koukutri le nous si anu ma keke va céder nous ba koukutri va céder moji o ame koukutri céder moji me kona fait toi de ke o wa me koukutri keke va céder nous même autant na fait tout nana ta Christo to ene le koukutri kume de la ma hono nu ne kpelo be nya koukutri de nous ne kpelo alo fait tout na wa sunyasi Christo menya megbeto wonye o amegbeto le na ekpelu alo fait tout ame o ke koukutri céder nous ye Christo ame kene nu si anu kpomo na mi be do me yare ana o wale ke won to le susuya e ata ma hono nu be nye kpelo pe kuku mega se mojo mi ano teko akpo Christo Yesu Christo pe va zive gwa ale bena le wa tenga cho nya pe fetu ato anami bo ma dum sobe nya tekpo po la nyigbe adia hafi awonu ka agere de po fi aro pelana da me ka le keke yo metiti o le me ka le keke yo me nu le sem na o me ka le keke do wa mo le do na o nu si anu su pe la fi sa fi no hara me dum sebe kuku triva seden wu eye na gbe fi akugba no asuasio ne Kristo Yesu trova ne wa tenga cho fetu ike so dentila ato na o ta kure ya ta me die ma lenya apopo alia Mia megbeton kata gbe de kaye le niasi nous n'avons qu'une seule vie et ni no agbe akeke ba do ne gbe kele le nkonye seme ya awe ne ne nkonye seme gbe abenye gbe woni a mi menya nkeke gobi ne ni poto na ni fifi nkeke ne ni kenya ga no agbe a fifi ya mi nganya ne ni ke poto na mi o do ma hele le nkonye seme gbe to yene gbana abia be Boniface ngba valeo bo bio ele nyebe nebe le nene ade me do kaka de jire Kristo Yesu jibe atema kpomle amewo wana kula dome alo fetula dome e ata mi amewo ne lagbegbe le nyati ya sema apostolo Paulo to ya ji le honu nyeklo ba mi do la boli akukutri aide nu alebena ne ekpuru alo fetu ike Kristo to dadia na wasunye belosi enkeke vere botonami gbado vivine untila o gbado vivine untila la be nu gbegble ye oye agble agbo le gbo le lon agble disi ame ade o onu atike be yo ma chi o e won zizi onu atike nya gbo meme le anye to pe nkume o jole de pe ma te yo ame ara mi o onu atike o plene ga kotoku bla ton e covid de ka ku bla den no ame eno atike wa ewu ame wi aton c'est-à-dire mo le lutter contre vieillesse voilà me toi me wa gbe me toi fia si no nya ekpolo me le ba mo we nya ko ekpolo me le voilà me toi si fia me ma no bebe amekene no atike ka la fa na ne o batike be le lutter contre vieillesse be ma ti wa ne le po bia to gbo be mi ti o ha no twe fio wa no twe no po no to kwa ma no la bre na me dibe ya mana ma ga ko be ti la no gbegbele wo nya la gble ya pe me ga do vivia de ke no twe savo na ma o adote wi nous te tenti la onti adote wi fa todo ki o na ma o blebo na adote po ma o ne ma o no na o fe tu mi to keke ake mi ko me je ma gbon no to wu no gbe nya ba do kakare jina doku be na no agbe ike ni agbe chocho na ma o blebo lambe ala be me nyari so ike poto na o la jo la nyiba ya ji presusu be nenye kplo pasi na watema su agbefia kuku na watema su kplu ike ngbe odonami na watema su enuna na ike watenga chonami ni ma harenti lanti nu ike miadu nu ike miando nu ike miata kenye nu gbegbelo a harenti agbele nu ike nye nu ma gble la dadeo pe fu egbe o Kristo to le to na wa no na o na ma ko le de hiyewa agbele de la gbefu be chone akonu ne adu abolo
sukuluvi wo kpe afunɔ sukuluvi nɔ nusrɔ̃m kple susu be tsɔ ne hã avo o kristo tɔ kpe fu egbe ne tɔ me ne wa nyɔ ne nye kple o mawu ne yra no wa do mi nusẽ ne wa ve wo hã no mi le se nane gɔme mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutɔ no akpe ɖe mia dometɔ ɖe sia ɖe ŋuti be no agbogbo aɖe gɔme na mi awɔ ɖeka kple mia do gbe na le kristo so kɔkɔe mawu fofo dɔmenyotɔ me de akpe tsɔ ŋuti kɔkɔe gbogbo na wo le gaƒoƒoya me bo eve mia nu be ne kpe ɖe mia ŋuti ye mi gatsɔ nye ya tso be mia tɔ wɔnu mia nɔewo mia amegbetɔ mi ma te ŋa gblɔe gɔmesese nyuitɔ ate aɖo esi o bia mawo ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe be ne gbogbo ɖe me ne mia dometɔ ɖe sia ɖe abe ale yi ke ŋutɔ di nenea ale bena le nuwua la na gbe fia kuku ŋgbe ne doa na wòasu mia si akpe be ne wɔe ne xɔ ŋuti kɔkɔe le me le kristo yesu mia ɖe la ƒe ŋkɔ me amen.